naman ito mga kasama. Ito si Jason. At nandito rin si Jello. Jello, tingnan. Sir, tago na tayo guys. Tara, magtatago tayo, Jello. Tara, tago guys. Dito tayo guys, ilan na lababo. Guys, update na po namin kayo. Oy, Jack, ano tayo ah? Yung laro natin ay is bangsa. Jason, Oh! bangsa ka? Game na? Ipa. Di ba talaga game? Game na? Game na? Game na? Game na. Bangsak. Guys, nakita tayo guys. Ay, naku guys. Hindi na tayo guys. Tayo na ang taya guys. Woo! Guys. Tayo ang taya. Hindi niya hinahanap. Kaya yun yung taya. Hindi niya mahanap. Kawawa naman ang bata. Ang mishi-mishi. Hindi niya alam na guys, ayun guys, nagpa-vlog lang po tayo guys, habang po, ito na po ang, Guys, di tayo makita. ito po, Nagtatago na siya guys. ikot po namin yung bahay po. Naririnig ako yun, oh. May camera. Ito Boom, po, Jason! Nakita tayo guys! Naririnig Antaya kayong guys si Jello! Kaya siya, guys. Kaya si Jello guys! Kawawa. Kaya si Jello guys! Ano? Okay na guys, nagtago na Jello! Kami ang hanapin mo. Kami na walang hanapin mo! Okay, tago na tayo gar! Di ba gar? Guys, dito tayo. Dito tayo guys. Tago tayo dito guys. Ay guys. Di pa! Buk si Big Mac. Wait lang. Di pa game. Di pa gar. Full storage muna ako. Full storage. Malikot guys. Guys, nandito tayo guys. Di tayo makita ni Jello guys. Di tayo makita ni Jello guys. Nandito tayo. Sabihin ko na pag... Ano po? Mag-game na. Ito tayo guys. Guys, ito tayo guys. Nandito tayo sa internet. Ito guys. Nagtatago ako dito ngayon guys. Sa may laliman. Sa may Dora box. Di tayo makikita ni Jello dito. Promise guys. Ay, sila natin katulad. Para safe. Ang init dito guys. Kinakabahan ako baka mahuli ako maghintaya guys. Mahirap magtaya. Kaya yun, tara dito guys. Dito tayo pag nahuli silveron. Huli na rin ako. Kasi magkatabi lang kami. O kaya pag ako na. Guys. Ay, na guys, si Jello naghanap na. Naghanap na si Jello guys. pupunta po tayo sa kwarto guys, ayun po guys. Mahuli tayo Hanapin po guys. natin sila dito guys. Nakita na ako Guys, si Jello. hanapin natin sila guys ha. Hanapin natin sila guys. Hindi ko nakita. Guys, hanapin natin sila. Guys, wala sila dito guys. Guys, wala sila dito guys. Oh. Guys, may tao dito guys.
Boom Charso. Nahuli tayo, guys. Nahuli tayo. Nadali tayo, guys. Init. Dito pa naman tayo nagtago, guys. Oh. Balik na daw Robux na to, guys. Hindi tayo, guys. Hindi tayo nakita, guys. Napakalupit. Nahanap pa isa, guys. Buong libro. Ay, nakita na si Lebron, guys. Yeah. Ay, nako, guys. Tatalo tayo, guys. Napaka-guys Sige guys, update na lang po namin kayo pag nakatago na kami. Bye-bye! Bye! Tetehan kami ang taya. Ito, si Jason. Ate ko eh, pag nagtatehan na kami. Pag nagtatehan na kami. Bye-bye. Ako yung taya guys. Nataya po kasi ako eh. Sorry po guys, nagtago-taguan po kami. Nakalimutan ko po buksan yung camera guys. Sorry po talaga. Game na ba? Guys, sasara ko na po yung pinto ah. Sige guys, update ko na lang po kayo pag hinahanap ko na sila. Sige guys, bye-bye. Guys, ito na po guys. Hanapin ko na po sila guys. Sana kayo. Hanap na po kami. Pupunta po tayo sa kwarto guys. Ayan po guys. Hanapin po natin sila dito guys. Sige guys, hanapin natin sila guys ha. Hanapin natin sila guys. Guys, hanapin natin sila. Guys, wala sila dito guys. Guys, wala sila dito guys. Uy, ano yun guys? Guys, may tao dito guys. Boom Charson. Nahuli tayo, guys. Natalo po natin sila guys. Nadali tayo, guys. Guys, nahuli po natin yung isa po guys. Guys, nahuli natin guys. Guys, yung isa na lang guys. Sige guys. Hindi tayo, guys. Hindi tayo nakita, guys. Titingnan natin sa ilalim ng lamesa guys. Baka nandito guys. Buong libro. Yeah. Ay, nako. Ayun na po guys. Try po natin siya guys. Sige. Napaka-guys. Sige guys. Update na lang po namin kayo pag nakatago na kami. Bye-bye! Di pa. Di lang, nagtatago pa. Di pa. Di pa. Matatapos na ako. Napakahirap na taguan kasi to. Ito, wala nang gusto dito. Game na. Ayun. Pupunta po tayo sa kwarto, guys. Hanapin po natin. Guys. Ayun, guys. Guys, may tao dito, guys. Boom Charson. Nahuli tayo, guys. Natalo natin sila, guys. Nadali tayo, guys. Guys, nahuli po natin yung isa, guys. Nagtago, guys. Guys, nahuli natin, Ulit na guys. Robux na to, guys. Guys, so isa na lang, guys. Sige, guys. Hindi tayo, guys. Hindi tayo nakita, guys. Tingnan natin sa ilalim ng Napakalupit. lamesa, guys. Baka Nahanap nandito, pa guys. isa, guys. Buong libro. Tayo na pinakita ni Lebron, guys. Guys, update ko kayo. Napaka-guys na. Sige guys, update na lang po namin kayo pag nakatago na kami. Bye-bye! Bye-bye!